तू नुआ शायरी ना नुआ कविता मते पागल कलु आहिस्ता आहिस्ता तू नुआ शायरी ना नुआ कविता मते पागल कलु आहिस्ता आहिस्ता तोर से हंसी निरूपा मो मनरे लेखुछि गप। हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानकर आर आज एक सुंदर कहानी सहित नुआ कहानी नुआ भाव सहित नुआ धारा सहित पुणी हाजर। आज विषय वस्तु रही अजब राजा को गजब मंत्री। सुंदर कहानी शुणवे मोर आशा। कहानी आरंभ एक सुंदर राज्यर राजा एवं मंत्री अजब संग को गजब। कहीं ना राजा जहाँ आदेश देवे मंत्री सांगे सांगे हाँ बोलते किसी विचार न करी किसी भी मंतव्य सजेशन न दिए। से कहानी ना रही अजब राजा को गजब मंत्री जार परिणाम साधारण जनता को भोग पड़ता है। से कहानी आसतु आज शुणा। प्रथम दृश्य राजकार्य चलती राजसभा समस्त उपस्थित महाराज महामंत्री मंत्री परिषद गण पंडित गण साधारण कर्मचारी राजकर्मचारी समस्त उपस्थित। हठात राजा मन को कौन इच्छा आसला जे सांगे सांगे से महामंत्री को गोटे प्रस्ताव देले। महाराज कहते महामंत्री मुझे चाहूँ जे आम राज्य रे समस्त जिनिस मूल्य को समान कर दिया जाए। केमिति ना आप मीठा किले आनले टंकाटे देवे, सुना भरी आनले भी टंकाटे देवे, शाढ़ी गोटे आनले भी टंकाटे देवे, आलू किले आनले भी टंकाटे देवे। जेकोसी जिनिस आप आनिबे समस्त दाम सामान हो टंकाटे लगा सब कर दिया गला। ये अजब राजा को सी तो गजब मंत्री। मंत्री सांगे सांगे उत्तर दियंती महाराज कर जय हो। आज्ञा आज्ञा महाराज निश्चित निश्चित आपणकर राज्य शासन काल में सब महत्वपूर्ण हो पार निश्चित। तेणु राजा और मंत्री केवल एतिक आलोचन सब किछि ठीक हो गला जे राज्य रे समस्त जिनिस मूल्य को समान कर दिया जीवो। आपण चावल किले आनले टंका दियंती आपण शाढ़ी गोटे किनले भी से टंका देवे, सुना भरी किनले भी टंका देवे, समस्त मूल्य समान। एथिरे विशेष भाव प्रभावित हेले प्रजा मान। कहीं केवे भी सब प्रकार जिनिस मूल्य समान ही न आम साधारण जीवन में देखुचन। तेणु राजांकर ये अजब नियम को समस्त मानिया पड़ला। कहीं राजा आज्ञा जदि राजांकर आज्ञा पालन न हुए से मृत्युदंड दे दे। ये किसी दिन चली था। हठात से राज्य को गोटे दिन जड़े दक्ष गुरु एवं चेला बुलवा को आसता। गुरु बहुत चला दक्ष विज्ञ ज्ञानी कर्मकुशल मध्य, किंतु चेलाटी सब गुरु 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 होता है। कहीं ना गुरुदेव सब द्वारा सब काम कराती। से सब चेष्टा करे गुरुदेव को छाड़ी मुझे अलग कड़े पढ़ाती जो मुक्त भाव में सब रुहती। हाँ आउटे कहीदे जे गुरु टे मोटा पेटुआ थिले किंतु चेलाटी पूरा पतला।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୁରୁ ଚେଲା ଆସି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା। ସବୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏବଂ ଚେଲା 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏ ଅଜବ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ଅଜବ ରାଜାଙ୍କୁ ଗଜବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକଥା ଦେଖି ଚେଲା ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ତାର ଟିକେ ଖାଇବା ପ୍ରିୟ, ସେ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମିଠେଇ ଦୋକାନକୁ ପଶିଗଲା ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର ମିଠେଇ ଖାଇଲା। କାହିଁକି ନା 1 କିଲୋ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିଲେ, ବୁଲିଲେ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶେଷରେ ଚେଲା କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କାହିଁକି ନା ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ମୋତେ ଖାଲି କାମ କରେଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଯିବି। କାହିଁକିନା ଏଠି ସବୁ ଶସ୍ତା ଅଛି, ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ମୋର ଆରାମସେ ଖାଇବି ପିଇବି ରହିବି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଭାବି ସେ ତାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯିବିନି, ଆପଣ ପଳେଇଯାଅ ଏକୁଟିଆ। ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସତର୍କ କରିଦେଲେ, ଶୁଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବଡ଼ ଅଜବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବଡ଼ ଗଜବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ ବସ୍ୟ, ତମେ ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଚେଲା ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଗଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଗଲା ନାହିଁ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଗଲା। ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣରେ ପଳେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଚେଲା ତାର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ତାର ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ସବୁ ଖାଇଲା, ବଜାର ବୁଲିଲା, ମେଳା ବୁଲିଲା, ସବୁ କିଛି ଶସ୍ତାରେ ସେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଇଏ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଚେଲାକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଚେଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲୁ ବୋଲି ଆମକୁ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ନା ହଁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ହୁଏତ ଗୁପ୍ତଚର ହେଇଥାଇ ପାରିଥାଅ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତମକୁ ପଠେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେହି ସନ୍ଦେହରେ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନିୟମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ନିୟମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳିବୁ। ଯେହେତୁ ତମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟର, ତେଣୁ ଆମେ ତମକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବୁ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଚେଲା ତା ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଗଲା, ଲାଜରେ ତା ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଦିଅ। ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରହି ଚେଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚତୁର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ରାଜା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ଏ ଚେଲାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିକରି ନେଇକି ଆସ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଥାନ୍ତା ଖୋଜିକି ନେଇକି ଆସ। ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଗଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ଅଣାଗଲା। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଚେଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ବିପଦ ଅଛି, ତମେ ଶୁଣିନଥିଲ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ ତ ବିପଦର ମୁକୁଳିବାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ଏକଥା କହି ତା କାନରେ, ଚେଲା କାନରେ ଗୁରୁଦେବ କିଛି କଥା ଗୁଣୁ କରି କହିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ କଥା ଠିକ ଠିକ ବତେଇ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥାଏ, ଫାଶୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥାଏ। ଚେଲାକୁ ଯେତେବେଳେ
फाँसी खुंट पाखु निगला फाँसी दौड़ी पाखु निगला चला बहुत जोरे कहला हाँ हाँ शीघ्र मत फाँसी दे दियो। हठात गुरु भी कहले ना नहीं रुह चेला को नुह मत फाँसी दे दियो। प्रथम चेला कहूँ मत फाँसी दियो गुरु कहूँ मत फाँसी दियो। चेला कहूँ मत फाँसी दियो गुरु कहूँ मत फाँसी दियो। चेला कहूँ मत फाँसी दियो गुरु कहूँ मत फाँसी दियो। तामाने चेला कहूँ मु प्रथम मरी गुरु कहूँ मु प्रथम मरी। चेला गुरुंकर यही सब घटना देखी राजा एवं मंत्री समस्त पारिषदगण समस्ते आश्चर्य हो गले कहले ये की कथा गुरुदेव कहते प्रथम मु मरी चेला कहूँ मु प्रथम मरी। तेणु राजा एवं मंत्री गुरु चेला निकट को आसिले एवं कहले कौन यार कारण हो पारे कहीं दुई जन प्रथम गुरु चाहूँ मरिया एवं चेला चाहूँ मरिया। गुरुदेव कहले मु आसवा पूर्व शुभ मुहूर्त देखी आसी जे जी आज प्रथम फाँसी दंड दंडित हम मृत्यु फाँसी पाइब से स्वर्ग को गला पर स्वर्गर राजा हेब एवं जे द्वितीय मरिब से स्वर्गर मंत्री हब। एक शुणी राजा एवं मंत्री आश्चर्य हो गले रागिगले कहले कौन है मु निजे राजा थाउ थाउ मंत्री कहले मु मंत्री थाउ थाउ गुरु चला तमे आगर मरी जाई स्वर्गपुर राजा हो पारिबनी। एक कथा सुनी राजा कहले तमे कहीं नुह प्रथमे मु फाँसी दंड दंडित हेबी तापर पछरे मोर मंत्री को फाँसी दंड दंडित करिवो। प्रथमे मु मरीगला पर स्वर्ग जाए राजा हेबी एवं द्वितीय मोर मंत्री मरीगला पर सी जाकि मोर मंत्री हम पुणी मो राजा एवं मोर मंत्री ही मंत्री हम। तेणु ये अजब राजांकर गजब मंत्री यही बुद्धि जो शेष से मृत्युदंड दंडित होते फाँसी पाई। एक देखी प्रजागण बहुत खुशी होते उत्सव मुखरित हो जाते घरे घरे उत्सव पाड़ी कहीं ये अजब राजांकर गजब मंत्री जो विभिन्न नियम से रक्षा पाई जाते एवं शेष राज्य नुआ राजा होते चयन कराइथिला एवं पुणी समस्त प्रजावासी पूर्व व्यवस्था अनुसार खुशी रे जीवन यापन करते एवं सुख स्वच्छंद रही। चेला निजर भूल बुझी पारी गुरुंकर पाद धरी क्षमा मागिला एवं कही गुरुदेव मरला पर्यंत मु आपणकर संगे संगे ही रही कुआड़े आपन को छाड़ी जीवी ना कहीं आपण हूँ गुरु आपण मते आलोकर पथ देखिए ठीक मार्ग कहे तेणु मु आपण केवे भी छाड़ी अन्य कड़े जीवे ना। तेणु एम पाइले जे गुरु सब गुरु से सब अंधार आलोक को शिष्य को चेला को आने चेष्टा करती। धन्यवाद। आशा करुँच निश्चित कहानी भल लगी जदि भल लगी निश्चित लाइक करेंगे शेयर करेंगे और पुणी बहुत सारा भल पाए मत देवे मोर आग्रह बढ़ो और नुआ नुआ कहानी सहित पुणी मुझे पाखे आसी आउ थे पहुँची पारि। धन्यवाद। रही आपण मानकर स्नेहर आर नमस्कार।